one. Pinapakilala ko po ang aking ate na hardworking, Ate Vina! Ate Vina, hardworking. At ang aking kuya na matalino, Kuya Jape! Matalino ba talaga? Malalaman natin kung hardworking at matalino, no, Karen? Okay, good luck po Ate Vina and Kuya Japet. Let's go! Subalisted family! Balis. Vina, Japet. Vina. Anong probinsya ng Subalisid? Summer po. Samar. Alan, sama. Okay. Choices on the board. 5. Meron tayong tao, bagay, hayop, lugar, pagkain. Lugar po. Lugar po. Lugar. Mira. Timer ready. Coach. Give me 5 on the board. 45 seconds, give me 5 na lugar. Bukod sa convenience store, lugar na bukas 24/7. Okay. 45 seconds, go. Bar. Hospital. Bar. Teka, isa lang. Wala Hospital? Hospital, wala rin. Vina. Pass. Pass. Japan. Funeraria. Funeraria. Yan, oo. Good. Vina. Pass. Pass. Japan. Pass. Vina. Pass. Pass. Japan. Pass. Call center? Call center. Very Airport. good. Airport. Airport. Very good. Oh, Vina. Pass. Pass. Bus station. Bus station. Wala. Terminal? Bus terminal? Oh, hindi yun eh. Tren. Tren. Wala. Vina. Radio station? Radio station. Minsan TV? nag-sign up. Station? Japan. Vina. Tatlo ah. Tatlo ah. Katatlo naman sila. Funeraria, airport, call center. May dalawa pa. Akala ko makukuha nila yung 5,000. Ang dali niyang dalawa eh. Pero bigyan natin ng audience. Yung number 5, bigyan na natin. Obvious yun eh. Madali masyado yun. Number 5. Police station. Police station. Okay, mabilis lang to. Okay na. Okay. Relax. Okay, mauna dito. O, nagmamala dito sa... Sige, Ryan. Alan, ikaw na, mauna. Eh, pumili ka lang. Alan, pamili ka na. Ito. Ano yun ate? Mercury Drugs. Mercury. Mercury. Miles. Sabi po ni Mami Beth, Tito Sen ay fire station. Fire station. Oh, ano ba yung sinisigaw dyan, Alan? Oh, ano, Sige lalaban na. pa kayo? Pagbigyan mo pa isa. Ano yun? Pero todas na. Pierre. Yeah. Pierre. Wala na, okay na. Wala mo Obvious. na, dali na ng pangalan mo eh. Bigay mo na, makapagbigay lang tayo ng tulong. Fire station. Ayun na! Taga saan po kayo, Ate Beth? Taga Taytay, Rizal. Congratulations po, 5,000 pesos. At ang Subalisid, 3 points para sa inyo. Thank you, Japet and Vina. Okay, Miles, Karen, next. Bossing Boss Joey, tawagin naman po natin ang second family from North Caloocan City, ang Afalia Family! Kami ang Afalia family from North Caloocan. Yes. Hello po. Kumusta naman po kayo? 1, 2, 3. Go! A, F, A, L, L, A. Sasama kami sa Gimme Five! Sa Gimme Five! Mananalo kami sa Gimme Five! Afalia family! Sasama sila. Bago po tayo magsimula, bakit po ganito po ang picture ninyo? Sino po ba yan? Yes, ako yan. Bakit po ganyan? Bakit po kalahati lang ang mukha po ninyo? Mukha ko yan. Logo. May tattoo siya, ate. Yes, I'm... Yun. Yes. Tari ni Kuya. May sariling logo. Vlogger. Vlogger naman pala. Ate, sino po maglalaro? Ang maglalaro po namin ay ang aking magandang anak at ang TikTokers kong pinsan na si Kay. TikTokeris. Dahil po magaling kayo mag-TikTokeris, bahuhulaan niyo po ito. Let's go, Ate Kate and Eileen! Afalia family! Afalia. Ilan taong ka na? 11 po. 11. Ikaw? 45. Wala ko 12. Sorry.
Aileen. Okay. And Choices on the board. Meron pang tao, bagay, hayop, pagkain. Bagay. Bagay. Okay, wala. Timer ready. Give me 5 on the board. 45 seconds, give me 5 na bagay. Mga bagay na pinipindot para gumana. TV. Okay, relax. Okay, 45 seconds, go. TV. TV. Wala eh. Aileen. Pass. Remote. Remote. Yan. Okay, nandiyan ba? Remote. Ref. Hindi, isa-isa lang. Si Aileen naman. Pass. Ano yung remote? Wala. Pwede yun, pwede yun. Oh, pwede. Oh. Okay, go. Light switch. Linawan niyo. switch down. Yes. Okay. Ref. Remote control ref. Okay, wala. Aileen. Pass. Pass. Okay. Computer. Computer. Wala. Aileen. Basta nasa list. Okay. Pass. Pass. Pinto. Doorbell. Doorbell. Yes. Okay. Aileen. Pass. Switch. Switch. Light switch. Tatlo rin. Naku, magandang labanan to. Tatlo rin. Doorbell, light switch, remote, control. Number 1, dapat yun ang unang-una nyo nakuha eh. Pinipindot. TV. Cellphone. Phone. Bigyan natin ng 5,000 yung number 3. Madali ito. Okay, dito naman mauna. Nadami tumataas ang kamay niyan. Sen, sabi po ni Mami Ami, ventilador. 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 Dalan, sige. Ano yan? Ano? Nagwawala dyan. Busina. 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 Oo nga naman. Busina. Ah. Oh, hindi na. Tinamaan na nung isa kanina. Ay, tinamaan na pala eh. Oh, ayun na. Oh. Electric fan. Ventilador. 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 Congratulations, Mami! 5,000 pesos! 3 points para sa Apalia family. Thank you, Eileen and Kate. Magandang labanan to. Yung third natin, Miles. Karen. Ito po, Dabber Cats, yung first tsaka second team natin, Ate Miles, naka 3 points. Kaya tingnan natin kung ilang points ang makukuha ng Felix family from Hagonoy, Bulacan. Let's go! Saan ka po, ate? Nandito lang po. Go Team Felix! 1, 2, 3! Ano ba yung ulam? Bamba! Bamba, riba, riba, cheese, boom, ba! Hagunoy, hagunoy, kami nagaling! Sa Gimme 5, kami magaling! Go Team Felix! Guard! Marshall! Guard, saan na po kayo? Yung una niyo pong sinigaw, ate. Ano ba yung ulam? Ano ba yung trademark po, trademark word ng Hagunoy? Sa Hagonoy po. Ano po ulit, ate? Ano po yung word, Ate? Ano ba yung ulam? Kasi usap po doon yung mga alimango, sugpo, ayan mga seafoods po. Ayan po yung mga yaman ng Hagunoy. Hagonoy! Oo, sino po bang pambato ng mga taga-Hagonoy? Eto na po ang pambato ng Felix family. Eto po ang aking mga tol na sina Kuya Jezreel at Jonas Felix. Pasok! Pasok po. Ay, mababalik ka. Sandali. Let's go, Felix family! Eh, ganun pa eh. Dito ako, bossing. Naka-long sleeve eh. Baka mamaya, ganun na yun, ha? Uwi. Okay, choices on the board. Meron pa tao, hayop, pagkain. Hayop po, hayop. Hayop. Animal. Timer ready. Give me 5 on the board. 45 seconds. Give me 5 na hayop. English. English. Hayop na nagtatapos sa letter E. Giraffe. Oh, sandali. Easy. Relax. 45 seconds. Go. Giraffe. B. B. Beetle. B. Isa-isa. Pass. Palitan kayo. Ikaw muna. B. Pass. Beetle. Beaten. Wala rin. Just Cicero. Lakas. Pass. Jonas. Jonas. Wade. Whale. Wow, galing. Wala pa rin. Turtle. Quiet. Turtle.
Jonas, hindi lang matsyempohan. Wala Crocodile. Crocodile. Very good. Oy, meron. Jesrin. Whale. Eagle. Tapos na. Eagle. Very good. Eagle. Oo, Eagle. Meron. Oh, Whale. Whale. Sabi niya na eh, Jonas. Dali, para sure na. Snake. Snake. Oh, Tapos na eh. Wala na oras. oh, maganda to. Pare-parehong tatlo. Tayo muna. Stay Oh, muna. number 3. Number 3, bigyan natin. Kabayo. Horse. So, number 4. Quiet, quiet. 5,000. Okay, matadalas kayo tumama dyan. Dito muna, Alan. Ano yun natin? Dab. Dab. Bigyan mo nga yung isa ron. Ano ba yan? Chimpanzee. 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 Okay. Miles. Tito Sen, sabi po ni Mami Veronica ay... Mouse. 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 Tinamaan na. Congratulations! Taga saan po kayo, Mami? Congratulations! 5,000 pesos! Oh, teka. Eto, ay. 3 points para sa inyo, Jonas, Josuel. Thank you. Check natin yung leaderboard. Ito, maganda. Pare-pareho silang 3 points. Siyempre, yung mas mabilis ang sa Abuda. Okay, leaderboard. Pasok. Oh! Ayan na. Ang subalisid. 26.22 ng mga 3. Ang Felix, 35.68. Ang Apalya, 37.7. So, ang papasok sa second round ay ang Subalisid at Felix family. The Panya family will receive 10,000 pesos. Round 2 na tayo, Tash. Let's go, families. Second round na tayo. Galingan niyo para kayo ang makapasok sa jackpot round. Gayang lagi kong sinasabi, alam niyo na ito. Malalaki na kayo. Paunahan lang kayong makahula ng 3 words. Pabilisan ito sa paghula. Sukol, sukol. Yes, and in case of a tie, we will check the time of your last word. Good luck. Subalisid family ang unang maglalaro. Miles? Uno, sino po ba ang maglalaro sa inyo? Si kuya ko po ulit, Kuya Japet po. At si mama ko pong caring Mama Dims po. Okay, talo si Kuya Japet tsaka si Mommy D. Good luck po, Subalisid family. Let's go, Mommy Dims and Japet! Subalisid! Okay, pili kayo ng category. May 2 pa. Tao, pagkain. Tao po. Tao po. Tuloy. Timer ready. Give me 5 on the board. Timer starts now. Parte. Taas. Internal. Utak. Mata. Sa bibig. Sa lalamunan. Tenga. Ilong. Skull. Uy, 1 point. Pangalan. Babae. Is international. Singer. Justin Bieber. Jay-Z. Rapper. Pass. Parte. Taas. Gitna. Loob. Chan. Dibdib. Ay, abilis. Sukol. Pangalan. Babae. Hindi pwede. Pass. Nice time nyo. Parte. Taas. Gitna. Baba. Loob. Tuhod. Knee. Mabilis. Thank you, Japet. Tims. Thank you. Okay. Ito naman ang Felix family. Miles, Karen. Bossing, bakit naman po kayo kinakabahan? Kinakabahan po ba kayo? Hindi po, konti lang po. Konti lang. Sino bang po pambato sa round 2, Ate Joyce? Eto naman po ang pambato namin sa Pinoy Henyo. Si Jonas po ulit at ang kanyang misis na si Danica. Pasensya na po. Give me 5 po ito, ate. Give me 5. Let's go, Jonas and Danica! Let's go!
Pwedeng mag-shoutout na lang kung gusto nyo. Shoutout na lang. But Joey! Hindi, nasa sa kanila. Wala ba kayo isa shoutout? Shoutout ko sa mga taga-Hagunoy. Ano ba yung ulam? Hagunoy. Gunoy! Okay, isang category na lang natitira. Yan ay pagkain. Sakto, Hagunoy. Okay. Pagkain. Diretso lang ang tingin, Jonas. Timer ready? Give me 5 on the board. Timer starts now. Solid. Solid. Oo. Gulay. Hindi. Prutas. Hindi. Ulam. Oo. Sarsa. Hindi. Sabaw. Hindi. Tinola. Hindi. Isda. Oo. Prito. Oo. Pritong isda. Hindi. Hindi. Fillet. Hindi. Fish fillet. Oo. Ay! One Solid. point! Ha? Solid. Oo. Gulay. Hindi. Prutas. Hindi. Ulam. Oo. Sarsa. Hindi. Sabaw. Oo. Tinola. Oo. Tinola manok. Oo. Solid. 2 points! Solid. Oo. Solid. Oo. Gulay. Oo. Bahay kubo. Hindi. Bunga. Hindi. Daon. Oo. Kangkong. Wow! Ano pa rin, Jonas? Ito pa nga. Hirap kayain, Teka, yung subalisid, gusto nyo yung shoutout? Okay, check muna natin. Check muna Para po. sila naka-3. Ganda lang. Mas mabilis. Ang Nagulat pasok ako sa dun. jackpot round, ayun na nga. Ang subalisid, 49.12. Ang Felix family, 36.96. Kayo ang pasok sa jackpot round. Yung sumalisip, tatanggap ng 10,000. Maraming milagro nangyayari, ha? Okay, para sa round na jackpot, Tash. Yes po. Mama Jousy, Lola Belen, jackpot round. The best talaga ang mga pamilyang henyo. O last round na tayo ha. All categories na ang huhulaan nyo. Magkano ang pwede nilang mapanalunan? Jowzy. Thanks, Mom. If you get one word, you win 20,000 pesos. If you get 2, 30,000 pesos. But if you get 3, jackpot na 50,000 pesos. Laban lang. Yes, and for those families who want to join dito sa laro ng Pamilyang Henyo, you can still audition. Nasa TV screens po ang details. Good luck! Eto ba, magpapalit ba to? Felix family? Okay na po. Bakit, ate? Ikaw na lang maglaro kaya. Oo nga eh. Sila'y nag-practice, ate. Oh. Paano ulit yung cheer niyo kanina, ate? 5, 6, 7, 8! Bamba, riba, riba, cheese, boom, ba! Hagunoy, hagunoy kami ng galing! Sa Gimme 5, kami ang magaling! Go, Team Felix! Grabe po. UAAP ah! Same po, bossing. Okay. So, Jonas, ikaw ulit? Opo. Bossing. Ba't di kayo magpalit? Yung pinapractice eh. Sige. Gusto mo ba? Kung gusto po nyo eh. Dito ka, Jonas. Pwesto ka, okay. Dab muna, dab muna. Parang maglalatik lang eh. Ting, 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 ting. Okay. Good luck. Timer ready. Give me 5 on the board. Timer starts now. Tao. Hindi. Bagay. Oo. Loob. Hindi. Labas. Hindi. Transportasyon. Hindi. Bag. Oo. Wallet. Oo. ID. Tao. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Hindi. Pagkain. Oo. Solid. Oo. Gulay. Hindi. Prutas. Hindi. Ulam. Oo. Sarsa. Oo. Adobo. Hindi. Mechado, minudo, apritada, kaldereta, kare-kare. Hindi. Kutsero. Hindi. Dinuguan. Oo. Uy, 2 Tao. points! Oo. Pangalan. Oo. Hindi. Parte. Oo. Mukha. Oo. Mukha. Ulo. Hindi. Oo. Ulo. Oo. Hindi. Puyo. Patilya. Hindi. Hindi. Ulo. Hindi. Noo. Bakit mata sa Mata. likod? Ilong. Hindi. Bibig. Uy. Oo. Bibig. Lips. Oo. Hindi. Tit. Hindi. Tang. Hindi. Laway. Hindi. Alangala. Hindi. Bigote. Hindi. Balbas. Hindi. Sa bibig. Oo. Sa bibig. Oo. Loob. Oo.
Ngipin. Hindi. Dila. Hindi. Laway. Hindi. Ngala-ngala. Hindi. Ano yan? Leg. Hindi. Pass. Tao. Next word. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Hindi. Pagkain. Hindi. Lugar. Oo. Pilipinas. Hindi. Asia. Oo. Myanmar. Thailand. Japan. Hindi. Hindi. Japan. Hindi. Thailand. Oo. Bangkok. Ay, hindi. Alam mo? Hindi. Pass. Sige, pass. Last word. Tao. Oo. Hindi. Bagay. Oo. Loob. Oo. Loob. Kusina. Hindi. Banyo. Hindi. Bedroom. Hindi. Sala. Hindi. Oo, pwede. Sinasabit. Oo. Oo. Wall clock. Painting. Oo. Hindi. Picture frame. Hindi. Wall clock. Oo. Oo. Wall clock. Hindi. Hindi. Picture frame. Hindi. Frame. Painting. Hindi. Medal. Certificate. Hindi. Sinasabit. Hindi. Sala. Hindi. Banyo. Hindi. Kusina. Hindi. Gamit na tao. Hindi. Bedroom. Hindi. Bagay. Oo. Loob. Oo. Loob ng bahay. Parte ng bahay. Oo. Dingding. Hindi. Bubong. Hindi. Kisame. Oo. Kisame. Oo. Silingpan. Oo. Alulod. Hindi. Kisame. Nakikita sa kisame. Oo. Silingpan. Ilaw. Hindi. Light. Silingpan. Wall pan. Oo. Magaling to. Magaling to. Nilalaglag pa nung partner eh. Sabi yung wall pan. Yun, Ayun. Wait, tayo. Nailigaw ng lahat? Okay. Thank you, Lord. Wala tayong premyo ngayon sa araw na ito. Rewards, 50,000 para sa Felix family ng Hagunoy. Maraming salamat sa mga pinili na kasama natin sa Balisid Family, Afali Family, and Felix Family. Thank you.